देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today you are going to learn chapter 6 Atma Samyama Yoga, shloka numbers 6 to 10. Repeat after me. Bandhuratmatmanastasya बन्धुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येना त्वयिमात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तैतात्मैव शत्रुवत् वर्तैतात्मैव शत्रुवत्. Let us chant together. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Now you chant. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Listen to me. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. Repeat after me. Shloka number 7. जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु 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 तथा मानापमानयो तथा मानापमानयो तथा मानापमानयो. Let us chant together. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. Now you chant. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. Listen to me. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. Now shloka number 8. Repeat after me. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा 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 कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः. Let us chant together. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा
कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः Now you chant. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः Listen to me. Jnana Vijnana Truptatma Kutastho Vijitendriyaha Yukta Yutyuchyate Yogi Samaloštashmakanchanaha. Shloka number 9. Repeat after me. Surunmitraryudasina सुरुन्मित्रार्युदासीन सुरुन्मित्रार्युदासीन Madhyastadveshabandhushu मध्यस्थद्वेषबन्धुषु मध्यस्थद्वेषबन्धुषु Sadhushvapi cha papeshu साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु Samabuddhirvishishyate समबुद्धिर्विशिष्यते समबुद्धिर्विशिष्यते Let us chant together. सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते Now you chant. सुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते Well done. Listen to me. Surunmitraryudasina Madhyastadveshabandhushu Sadhushvapi cha papeshu Samabuddhirvishishyate. Last shloka of the day. Repeat after me. Yogi yunjita satatam योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् Atmanam rahasi sthitah आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः Ekakiyat chittatma एकाकीयत चित्तात्मा एकाकीयत चित्तात्मा Nirashira parigrahah निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः Let us chant together. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः Now you chant. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः Listen to me. Yogi yunjita satatam Atmanam rahasi sthitah Ekakiyata chittatma Nirashira parigrahah. Now listen to all the 5 shlokas of the day. Bandhuratmatmanastasya Yenatmaivatmanajitah Anatmanastu shatrutve Vartetatmaiva shatruvat
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सोरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. One's own self is the friend of the self of him by whom the lower self, that is mind, senses and body, has been conquered by his own self, but the very self of him who has not conquered his lower self, verily his own self becomes his enemy. Of the self-controlled and serene, the sovereign spirit is constant in the midst of cold and heat, pleasure and pain, and also in honor and dishonor. The yogi who is satisfied with gnana, that is knowledge, and vijnana, that is wisdom, unwavering, whose senses are subdued, to whom earth, stone and gold are alike, is said to be one who has attained yoga. He who treats a close friend, an enemy, the indifferent, the neutral, the hateful, the relatives, the saints and the sinners with equanimity stands supreme. Let the yogi constantly set himself in meditation, remaining in a secluded spot in solitude, self-controlled, free from desires and without possessions. जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। जिसने अपने पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। इसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी, ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए।